Hi everyone and welcome to our channel. आज हम स्टार्ट करवा प्रथम विश्व युद्ध माने आमे स्टार्ट करबानी प्रथम विश्व युद्ध चैप्टर टी हम पढिबा इतिहास रो 1914 रु 1918 4 वर्ष धरि युद्धटा हमर 4 वर्ष अधिक हमर ई युद्धटा हेतिला एवं इतिहास रो सबठर मारात्मक एवं भयावह युद्ध थिला काहे कि ना एथिरे ध्वंसात्मक युद्धास्त्र व्यवहार हेतिला सैन्य मानक व्यतीत युद्धरत देश मानकर जनसाधारण मध्य एथिरे भाग नैथिले तेणु कर एटा विश्व युद्ध कहा जाय एवं बहुत क्षयक्षति हेतिला तार बहुत गुड़े कारण अच्छी प्रथम आम सुदूर कारण विषय डिस्कस करवा प्रथम आसला कूटनैतिक चुक्ति आम फ्रांस प्रतिशोध भावना जन्म नहीं फ्रैंकफर्ट संधि 1871 मसीहा पर से आमर देश थिला प्रशिया ताको आम प्रुशिया कहते प्रुशिया प्रशिया एमती कह जाए तुम बही बोधे प्रुशिया थी तो प्रुशिया से जोटा कि एबे आम तार करेन्ट नाम अच्छे जर्मनी प्रुशिया और फ्रांस भितर जो चुक्ति से कौन होता ना फ्रांस को पाखापाखि 500 कोटी गोल्ड फ्रांक्स दबा को पड़ता इंडेमनिटी मैंने युद्ध जब तुम हार ताले तुमको दबा पड़ो किसी धनराशि देवा पड़ता प्रतिपक्ष को आउ अराउंड 5 वर्ष मध्य टंका दबार था टंका मैंने आम करेन्ट करेन्सी कौन इंडिया से समय फ्रांक फ्रांस करेन्सी हूँ फ्रांक गोल्ड फ्रांक्स तो से दबा पड़ता जर्मनी ट्रुप मैंने रही नॉर्दर्न फ्रांस रे उत्तर फ्रांस रे बहुत दिन पर्यंत तो एमती आम सिचुएशन जोटा कि माने फ्रांस मध्य प्रतिशोधर भावना जागरण करथिला त्रिशक्ति मेंट एवं त्रिमित्र पक्ष जेटा अलायंस थिला जेटा हमें देखुचे इलेक्शन सरला सपोज सरकार गठन करियर अछि आउ आमर आम पाखे संपूर्ण मेजोरिटी ना आम कौन कर गोटे राजनीतिक दल सहित मिसिकी आम सरकार गठन कर ठीक सेमती युद्ध समय कौन हुए ना देश देश माने निज भितर मेंट करती सामरिक मेंट करती तो त्रिशक्ति मेंट आम गोटे गठन होता जर्मनी ऑस्ट्रिया एवं इटाली मध्य 1882 मसीह त्रिमित्र पक्ष इंग्लैंड फ्रांस एवं रशिया मध्य 1907 मसीह एगेन ये वीडियो स्टार्टिंग में मुझे कहीदे बही रे बहुत गुटे फैक्ट्स दे थाए तो सब फैक्ट्स आम मन रखा न था आमको बुझीबार थाए युद्ध कौन पाई है यार फलाफल कौन थी तादर आमको कौन शिक्षा मिलला एवं केमी आम यही सिचुएशन अवॉइड कर परिबा माने यही सिचुएशन केबे आगु न हो तापई आम कौन पदक्षेप नहीं पाइबा सेटा होची हमर मेन इंटेंशन हिस्ट्री रे हमर इंटेंशन नुह को डेट रे कौन होइतला एक्जेक्टली हम सब मन रखिबा ए जेंति हम कहली त्रिमित्र पक्ष 1907 रे हेइतला डेट रो किछि रिलेवेंस नाही बिकॉज़ एटा बहुत पुराना हे गलानी प्रतिदिन हमर इतिहास प्रतिदिन हमर लेखा होची जेते एबे ईरान सहित युद्ध चलची अमेरिका तो सेटा भी गोटे टाइप रो हिस्ट्री जतले आउ 100 वर्ष पर पिला माने पढिबे सेतबेले से माने सेटा पढिबे इतिहास विषय तेणुक आमको एत डेट रे बेसी जीवार नहीं बा को चुक्ति क्या सहित एत बेसी डिटेल से देखार ना बस जानी चलो कौन क्या इवेंट्स केमती कौन होता त्रिमित्र पक्ष होता इंग्लैंड फ्रांस और रशिया मध्य 1907 सेकेंड आम गोटे रिजन देखुचे उग्र जातीयतावाद भल उग्र जातीयतावाद बहुत भयंकर कहीं तार एग्जांपल हूँ आम देखीचे जर्मनी रे आम उग्र जातीयतावाद देखीचे ता सहित आम जो देखते इटली रे आम देखते इटाली रे भी आम उग्र जातीयतावाद देखीचे वर्तमान समय तो आम जातीयतावाद बहुत परिमाण देखुचे किसी राजनेता मान अच्छा अधिक परिमाण यहाँ रोचे गोटे साइकोलॉजिकल इश्यू से क्रिएट कर तार फलाफल को माने भोगुंट ना साधारण देशर नागरिक मान ठीक अच्छे तो प्रत्येक राष्ट्र निजक श्रेष्ठ मन कर आम राष्ट्र है महान आम भाषा है महान हाँ किसी असुविधा नहीं राष्ट्र भाषा को नहीं गर्व करवा ठीक अच्छे बट ताकू नहीं अधिक गर्व करवा एवं निजर कौन सी माने कौन आम पाखे जब किसी स्पेशलिटी न थाए आउ आम चाहूँ गर्व करा आम क्या नहीं गर्व कर राष्ट्र को नहीं गर्व कर जाति को नहीं गर्व कर धर्म को नहीं गर्व कर तुम पाखे ज्ञान थाए ताले तुमको गर्व करने किसी अवसर मिले ज्ञान ज्ञान थे तो आमको दरकार ना अवसर तो प्रत्येक राष्ट्र जो निज श्रेष्ठ मन गले जमी जर्मनी तो ईर्षा और शत्रुता बढ़ला
बाल्कान राज्य मानकरे उग्र जातीयतावाद से समय देखा बाल्कान राज्य माने किए रहउछन्ती हमर बाल्कान राज्य माने रहले अल्बानिया बोस्निया हर्जगोविना बुल्गेरिया देन नॉर्थ मैसिडोनिया ए सब राष्ट्र गुड़िक रहउछन्ती हमर बाल्कान राष्ट्र गुड़ी तो सेमानक मध्यरे से समय उग्र जातीयतावाद देखा इटली से ऊपर पाखापाखि रहउछि इटली क्रोएशिया ग्रीस सब से एरिया पाखापाखि रहउछन्ती सर्बिया स्लोवेनिया रोमानिया किछि एमानक किछि स्मॉल पोर्शन रहउछि सामरिक प्रतियोगिता सामरिक शक्ति वृद्धि समस्त देखुछन्ती वर्तमान समय तुम देख परथु युद्ध रे आमे विभिन्न प्रकार युद्ध जहाज जेमति रहउछि एयरक्राफ्ट आमे व्यवहार करछे अमेरिका कहउछि मोर एयरक्राफ्ट बहुत भलो ताकु युद्ध रे प्रयोग कला सेमति रशिया कहउछि मोर युद्ध जहाज बहुत बढ़िया इंडिया तार निजर इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट तैयारी करछे तो सामरिक प्रतियोगिता सब समय चलছে এটা খালি আজি নো पुराना समय मध्ये चलथिला तो से समय समस्त जर्मनी इंग्लैंड एमन मध्य नौबाहिनी रे आधिपत्य पई प्रतिद्वंदिता चलथिला कि केते अधिक अस्त्र शस्त्र रखि परछि कहार सैन्य बाहिनी केते स्ट्रांग रहउछन्ती सो से गोटे कंपटीशन चलथिला तापर असला साम्राज्यवादी नीति हमें साम्राज्यवादी नीति पढिथिले एतबे मु तुमको उपनिवेशवाद पढिथिली साम्राज्यवाद सतरे कहिथिली कोन ना इंपेरियलिज्म ना युद्ध जय करके अन्य देश उपर निजर आधिपत्य चलेबा कंचामाल बाजार अन्वेषण एवं उपनिवेश स्थापन पाइंगा प्रतिद्वंदिता चलथिला एई रेस रे आगुआ थिले कि यूरोपीय राष्ट्र माने इंग्लैंड फ्रांस अच्छा ब्रिटिश साम्राज्य से समय प्रकृत रे करथला उपनिवेशवाद अधिक समय अधिक अमाउंट रे करथला एवं अधिक परिमाण करथला एवं फ्रांस मध्ये करथला तेणु से देखले यदि अन्य देश मान जेमति जर्मनी सपोज स्टार्ट करे जाउची ताले भाई जर्मनी तुम्हें करियो नै काहे कि ना हमर साम्राज्यवाद पाइका तुम्हें होचो विपद तो से माने एटा को विरोध कले ब्रिटिश साम्राज्य में एटा विपद थिला ना तापरे आसला जर्मनी रो प्राच्य नीति जर्मनी कोन चाहला तुर्की सहित मित्रता कला गोटे बर्लिन बागदाद रेलपथ निर्माण प्रस्ताव देला बागदाद हमर एरा रहउची से हमर तुर्की साइड रे जर्मनी आ सेकंड अच्छा ओके मु ये कहले साम्राज्यवाद नीति रे मु जर्मनी रो ये प्राचीन नीति भर्ती करली साम्राज्यवाद नीति रे कोन थिला ना जर्मनी एवं इटाली रो विलंब रे प्रवेश जो इंग्लैंड फ्रांस सहित शत्रुता अवश्य कारण भी सेम कहना ब्रिटिश साम्राज्य माने चाहूतले कि हमर उपनिवेशवाद अधिक रहो अन्य माने कि एथरे हस्तक्षेप न करंतु किंतु जत्र जर्मनी तादरे हस्तक्षेप करे स्टार्ट कला बा इटाली अटेम्प्ट नेला ताले माने विरोध करबा स्टार्ट कले देन हमर जर्मनी रो प्राच्य नीति कोन रहला ना जर्मनी तुर्की मध्य मित्रता बर्लिन बागदाद गोटे रेलपथ निर्माण प्रस्ताव देला जहाँ को इंग्लैंड फ्रांस एवं रशिया विरोध कले आउटेला मोरक्को संकट फ्रांस रो आधिपत्य विस्तार को काइजर द्वितीय विलियम विरोध कले अल्जेसिरास सम्मेलन गोटे हेतला फ्रांस मोरक्को अधिकार करि परिबो नाही बोली निष्पत्ति सेठी निया गला मोरक्को संकट 1905 तापर आउटे आसला बोस्निया हर्जगोविना एटा भी गोटे मेजर पॉइंट तुम कहि परिबो ऑस्ट्रिया कोन गला 1908 मसिया रे बोस्निया एवं हर्जगोविना रो मिश्रण घोषणा कला तमे यूरोप रे देख परिबो बाल्कन रीजन रे माने हमरो बाल्कन रीजन कोठी रहउची होता एट में मैप रे देख परथुवा बोस्निया एंड हर्जगोविना जोटा हमर होची सर्बिया रहउची सर्बिया रे जस्ट लेफ्ट को देख परिबो बोस्निया अछि अच्छा बुल्गारिया एठी रहइला बुल्गारिया साइड को देखो सर्बिया अछि सर्बिया साइड को बोस्निया एवं हर्जगोविना सीट होसंतो बोस्निया साइड को सेपटे अछि हमर कोन क्रोएशिया आ नॉर्थ को देखो बाम पट को जर्मनी देखा होची तुर्की एपटे हमर रहउची एपट साइड रे तुर्की एपटे देख परिबो पूरा तळ को देखो डाहाण पटे तुर्की देखा जाउची एवं बाल्कन जो नेशंस गुडा कहली बाल्कन देश गुडा को एडी देख परथुवा हमर बुल्गारिया हला एडी सर्बिया बोस्निया हर्जगोविना तापरे ग्रीस तळ आडे रहउची सेठी अल्बानिया रहिला मॉन्टेनेग्रो रहिला क्रोएशिया रहिला बेसिकली ये जो हमर रहउची एड्रियाटिक सी से सी रो नॉर्थ को जो गुडा रहले से मानको हमें बाल्कन नेशंस कहउचे ओके रोमानिया साइड स्लाइड टिके रहइबो बाल्कन नेशन ओके देन हमर कोन होला मोरक्को रे फ्रांस को धमक देबा को जर्मनी कोन कला गोटे पांथर गोटे युद्ध जहाज पठैला पांथर नाम गोटे युद्ध जहाज पठैला इंग्लैंड फ्रांस को समर्थन कला काइजर युद्ध प्रस्তুতি आरंभ करथिले काइजर से इस टाइम रे चलतला जर्मनी रे
तो इंग्लैंड जो फ्रांस को समर्थन कला से समय काइजर युद्ध प्रस्तुति आरंभ कले जर्मनी। ओके, बाल्कान युद्ध 1912-13 बाल्कान अंचल ऑस्ट्रिया और रशिया मध्य प्राधान्य विस्तार पर आंचलिक कलह है यह प्रथम विश्वयुद्ध आरंभ कर स्टार्ट धीरे धीरे। तो एतक थिला हमर आउट थिला अंतर्जातिक संगठन स्वभाव अभाव से समय कौन से अंतर्जातिक संगठन नथिला। वर्तमान समय जेमती आमे देखुचे यूनाइटेड नेशंस अछि बा मिलित जातिसंघ से समय सेमती किछि अनुष्ठान नथिला। तेणु युद्ध नियंत्रण पाइका कौन भी शक्तिशाली संगठन से समय उपलब्ध नथिले। मिलिटरी अलायंस आमे जेम देखिले ट्रिपल अलायंस तुम एट देख परिबो। ट्रिपल अलायंस आमे तम कोन कहउथिले त्रिशक्ति मेंट जर्मनी एट देखिबो जर्मनी एटी अछि ऑस्ट्रिया एटी अछि आ इटली एटी अछि देखा जाय नहीं। ओके, जर्मन जो तक ब्लू मार्क अछि जर्मनी ऑस्ट्रिया इटली एटा हला त्रिशक्ति मेंट। आउट हला त्रिमित्र पक्ष ट्रिपल एंटेड त्रिमित्र पक्ष सेटा थिले कि गोटे हला रशिया फ्रांस हमर ब्रिटिश किंगडम यूनाइटेड किंगडम आउ तळे एमती अल्जेरिया मोरक्को एगुडा सब थिले। तो एतिक हमर मेनली थिले आम देखिले जो दुईटा पक्ष थिले सामरिक मेंट। तमर जो जर्मनी रो काइजर थिले तांका प्लान विषय एटा गोटे देख जर्मनी केमती चाहूतला से समय विश्व देखा जाओ। तो जेतक देखुछ रेड जेतक देखि पारछ जर्मनी चाहूतला कि सेतक एरिया को से कवर करियो माने साम्राज्यवाद रो जोटा कहि पारे सबटु वर्स्ट फॉर्म माने मो साम्राज्यवाद रे पूरा विश्व को चारिडे को शासन करिवि एई स्वप्न देखथला जर्मनी। तेणु करी युद्ध हमरा स्टार्ट हेतला से समय किछि हमें देख पारछ एठी न्यूज़ पेपर रे बाहर छी बोस्निया और हर्जगोविना को जेतले मिसा जायछि आ माने तक मॉकरी करिके इमेज देखा जायछि। एटा होछि 1912-13 युद्ध पर बाल्कान स्टेट बाल्कान देश माने मैप टिके अधिक क्राउडेड देखा जाउछि तेणु मत लागुनी आदर किछि बुझा पड़िबा एमते देखैले वीडियो रे क्लियरली बुझा पड़िबा। ओके, नेक्स्ट आसन इमीडिएट कॉज को कारण सकासे हठात किना युद्ध स्टार्ट होला सेटा कहे साराजेवो हत्याकांड। साराजेवो हमर सेई बोस्निया शहर रे अछि बोले एटी मैप रे देखि हो चलो दकान एटीएम देखि दो साराजेवो प्लेस रे देखा जायछि। साराजेवो हत्याकांड कोन होला जून 28 1914 रे ऑस्ट्रिया रो राजगादी रो उत्तराधिकारी सॉरी गोटे कॉल आछिला। ओके, आमे कोन देखले साराजेवो हत्याकांड ऑस्ट्रिया राजगादी रो उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड आउ तांको पत्नी से जाउथले गाड़ी रे फोटो तुम जेन देख पारथो एमती सुंदर रे गाड़ी रे जाउछंती बोस्निया रो साराजेवो ठारे तांको हत्या करा गला। गोटे लोक आसला सी भी सीता भितरे उग्र जातीयतावाद थिला बंदूक धरला गोली मार देला। एई जो प्लेस टा बाम पर देखौछि एई जो जगहटा अछि एई जो जगहटा देख पारथो एग्जैक्ट एई स्पॉट रे ही हेतला सेट पे स्पॉट फोटो मारी रखि देछि तुम देखै पे। तो आमे जानि छ कोन ना ऑस्ट्रिया आउ सर्बिया भितरे आगुरु एमती संपर्क खराब थिला कोन पय ना एठी बोस्निया और हर्जेगोविना जेतबेले दीटा राज्यर मिश्रण ऑस्ट्रिया करिथिला सेही समय रे सर्बिया एटा को दृढ़ विरोध करथिला तेणु ऑस्ट्रिया सर्बिया भितर शत्रुता बढ़िला। आमे जो बाल्कान मैप देखथिले बाल्कान मैप भितर आमे कोन देखथिले कि सर्बिया को लागि कि रहिछि हमर बोस्निया हर्जेगोविना। तो बोस्निया हर्जेगोविना को ऑस्ट्रिया कोन कला ना निज सहित मिसै देला। तो भाई मो पाखापाखि अंचल ताकू जो तुम नहीं जीव तो मत ऑब्वियसली खराब लगे। तो ऑस्ट्रिया सर्बिया भितर से शत्रुता आगुर बढ़ी थिला से जो थिला चिंगारी गोटे बाहर थिला तादे निया लगे देला ई हत्याकांडटा। ओके,
ସେଥିପାଇଁକା ଜୁଲାଇ 28 ମାନେ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଜୁଲାଇ 28 1914 ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ କଣ କଲା ନା ସର୍ବିଆ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକଟା ବି ମାରିଥିଲା ଯେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଇଥିଲା ସେ ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା କି ବୋସ୍ନିଆ ହର୍ଜେଗୋଭିନାକୁ କାହିଁକି ଆମର ସର୍ବିଆ ପାଖର ରାଷ୍ଟ୍ର ତମେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ବୋଲା ତମେ ତାକୁ କାହିଁକି ମିଶେଇଲ। ସେ ସେଇ ବିରୋଧରେ ହିଁ ମାରି ଦେଇଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଓକେ, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଫଟୋ ଯିଏ ମାରିଛି ତାକୁ ନିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ସମୟର କୋର୍ଟକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଓକେ, ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ କ୍ରମ 1914 ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆମର କିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ, ତାପରେ ସର୍ବିଆ ପଶିଲା ଜୁଲାଇ 28 ରେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ଜର୍ମାନୀ, ଦେନ୍ ଆସିଲା ରଷିଆ ଅଗଷ୍ଟ 1 ରେ, ଦେନ୍ ଆଚ୍ଛା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ସହିତ ସର୍ବିଆ ଜୁଲାଇ 28 ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଦେନ୍ ଜର୍ମାନୀ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରଷିଆ ଅଗଷ୍ଟ 1 ରେ, ଦେନ୍ ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଗଷ୍ଟ 3 ରେ, ଦେନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଜର୍ମାନୀ ମାନେ ଏମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 4 ବେଲଜିୟମ ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ। ତ ଏଇ ଅର୍ଡରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ ସର୍ବିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜୁଲାଇ 28 ରେ, ତାପରେ ଜର୍ମାନୀ ରଷିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଗଷ୍ଟ 1 ମାନେ ରଷିଆ ଜର୍ମାନୀ ଅଗଷ୍ଟ 1, ତାପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଗଷ୍ଟ 3। ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପରେ ଡୋମିନୋ ଇଫେକ୍ଟ। ଡୋମିନୋ ଇଫେକ୍ଟ କଣ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟରୁ ବଡ ସାଇଜରେ ତମେ ମାର୍ବଲ ରଖିଥିବ, ଯଦି ତମେ ଛୋଟ ମାର୍ବଲଟାକୁ ଏପଟେ ଧକ୍କା ଦବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ ଦେନ୍ ସିଏ ଧୀରେ 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 କରିକି ସବୁଠୁ ବଡ ମାର୍ବଲ ଯିଏ ସିଏ ବି ପଡିଯିବ। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଡୋମିନୋ ଇଫେକ୍ଟ। ତ ଯେମିତି ଡୋମିନୋ ଇଫେକ୍ଟ କାମ କରେ ଜଷ୍ଟ ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଚିଙ୍ଗାରି ଦରକାର ଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଡିଆସିଲ ଟା ମାରି ଦେଇକିରି ନିଆଁଟା ଲଗେଇଦେଲା ସେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କର ଆକ୍ଟିଭ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫର୍ଡିନାଣ୍ଡ କର। କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ଆଉ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ଆମର ବାହାରିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ହେଲେ ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ତୁର୍କୀ ଆଉ ବୁଲଗେରିଆ। ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ତୁର୍କୀର ତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଥିଲା ଦେଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଆମର ବର୍ଲିନ ଆଉ ବାଗଦାଦ ଭିତରେ ରେଳପଥ ତିଆରି କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲା କାହିଁକି ନା ସର୍ବିଆ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପଟେ ଆମର ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ପଟେ। ଆଉ ବୁଲଗେରିଆ ବାଲକାନ ରିଜନରେ ଥିଲା ତ ବୁଲଗେରିଆ ମିଶିଗଲା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ସହିତ। ସର୍ବିଆ ବି ବାଲକାନ ରିଜନ ସେଇ ପାଖରେ ଯିବ। ମିତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ରହିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ରଷିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ସର୍ବିଆ ଆଉ ବେଲଜିୟମ। ବେଲଜିୟମର ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରେ ଯାହା ପାଇଁକା ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାହେଲା, ଇଂଲଣ୍ଡ କଲା। ତ ତା ଭିତରକୁ ବେଶୀ ଆମର ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ବହି ଭିତରେ ଦେଇଛି ତୁମେ ପଢିପାରିବ। ଓକେ, ଇଟଲି କଣ କଲା 1915 ଯୋଗ ଦେଲା, ଆମେରିକା 1917 ଯୋଗ ଦେଲା। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ଆଉ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି କିଏ କିଏ ରହିଲେ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ପେନଟା, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ, ଏପଟେ ଜର୍ମାନ, ଏଗୁଡାକ ବୁଲଗେରିଆ ଆଉ ଅଟୋମନ ଏମ୍ପାୟାର ମାନେ ତୁର୍କୀ, ଏମାନେ ମିଶିଗଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି। ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ୟୁକେ, ଏପଟେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ରଷିଆ, ଗ୍ରୀସ, ସର୍ବିଆ, ରୋମାନିଆ, ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲେ। ଇଟଲି ବି ମିଶିଗଲା ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆମେରିକା ତ ସେପଟେ ଏପଟେ ଦେଖି ହଉନି, ନହେଲେ ଆମେରିକା ବି ମିଶିଗଲା। ଓକେ, ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି କେବେ ହେଲା 1917 ଯେତେବେଳେ ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲା। ରୁଷିଆ କଣ କଲା ନା 1917 ଆମର ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରିଗଲା। ଆମେରିକା ସେଇ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଲା ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଗତିପଥ ବଦଳେଇ ଦେଲା, କାହିଁକିନା ଆମେରିକା ସେଇ ସମୟରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ପୁରା ପିକରେ ଥିଲା। ଆମେରିକାରେ ଟଙ୍କା ମାନେ ଛାପୁଥିଲେ, ଖାଲି ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ଆମେରିକା ସେ ସମୟରେ। ତ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତ ଆମେରିକା ଯାହା ସପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେଲା ସେଇ ଟିମ୍ ଜିତିବା କଥା ଜିତିଲା। ଓକେ, ତାପରେ 1918 ନଭେମ୍ବର 9 କାଇଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ ରାଜଗାଦି ତ୍ୟାଗ କରି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ହଲାଣ୍ଡ ପଳାୟନ କଲେ। 1918 ନଭେମ୍ବର 11 ଜର୍ମାନୀକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ସନ୍ଧିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମଜାଦାର କଥା, ଜର୍ମାନୀକୁ 1918 ନଭେମ୍ବର 11 ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ସନ୍ଧିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ପଡିଲା। ତ ତା ପାଇଁକା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଚୁକ୍ତି ସାଇନ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବା ସେଭରେସ୍ ଚୁକ୍ତି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ସାଇଲେ ट्रिटी ऑफ वर्साइले, ट्रिटी ऑफ सेवरेस। तो ट्रिटी ऑफ वर्साइले जोटा ହେଇଥିଲା ସେଇ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁକା ଆମର ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥିଲା, ସେଇଟା ଏଠି ପଡିବା।
ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ମାନବୀୟ କ୍ଷତି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 36ଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ମେନଲି ୟୁରୋପରେ ହିଁ ଆମର ହେଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 1,30,00,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଦୂରଗାମୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇଫେକ୍ଟ ରହିଲା। ରାଜନୈତିକ ପରିମାଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ୟୁରୋପରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଏବଂ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ରାଜତନ୍ତ୍ର ମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ। ତ ଏବେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶାସନ ଚାଲୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ସେ ସମୟରେ ୟୁରୋପରେ ଚାଲିଥିଲା କ'ଣ ନା ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ। କୋଉ ରାଜବଂଶର ପତନ ଘଟିଲା? ଜର୍ମାନୀରେ ହୋହେନଜୋଲେନ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ହାବସବର୍ଗ, ରଷିଆରେ ରୋମାନୋଭ, ତୁର୍କୀରେ ଓସମାନି। ଏଇ ରାଜବଂଶ ମାନଙ୍କର ପତନ ଘଟିଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ହେଲା। ନୂତନ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୋଉଠି ହେଲା? ଜର୍ମାନୀରେ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ରୀୟ ସରକାର ହେଇଥିଲା। ରଷିଆରେ, ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆରେ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ତୁର୍କୀ ଏସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତାବାଦ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇଁକା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାତିସଂଘ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆମେ ପଢୁଛେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ, ଏବେ ପଢୁଛେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଆଉ ଜାତିସଂଘ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଜାତିସଂଘ, ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ହେଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ। ନର୍ମାଲ ଜାତିସଂଘଟା ହେଇଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ। ଗୋଟେ ବର୍ସାଇଲ୍ସ ଚୁକ୍ତି ଆମର ହେଇଥିଲା, ଜର୍ମାନୀ ସହିତ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର କାରଣ ଥିଲା। ଟ୍ରିଟି ଅଫ ବର୍ସାଇଲ୍ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ପେନାଲ୍ଟି ଦିଆଗଲା। ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଭୁଲ କର ତୁମକୁ ପେନାଲ୍ଟି ଦିଆଯାଏ। ଫୁଟବଲରେ ଦେଖ ଯଦି ପ୍ଲେୟାର କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି ତାକୁ ପେନାଲ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜର୍ମାନୀକୁ ପେନାଲ୍ଟି ଦିଆଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଭାଇ ତମେ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛ, ତୁମେ ଆମର ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥିଲ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର, ତେଣୁକରି ତୁମେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ପୁରା ନିଅ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧର। ତା ପାଇଁକା ସେମାନେ ତା ଉପରେ 132 ବିଲିୟନ ଗୋଲ୍ଡ ମାର୍କର ପେନାଲ୍ଟି ଲଗାଇଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଯୋଉ ପେନାଲ୍ଟି ଲଗାଇଲେ ରିସେଣ୍ଟଲି 2025ରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ। ମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା, ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷ 105 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଜର୍ମାନୀକୁ ସେ ପେନାଲ୍ଟି ଆମାଉଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାରେ। ଏତେ ବଡ଼ ରକମ ଥିଲା ସେଟା। ଆଉ ଏଇ ରକମ ସକାଶେ ହିଁ ଜର୍ମାନୀର ଅର୍ଥନୀତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଆର ବହୁତ ବଢିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନାଜିବାଦର ବିକାଶ ହେଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାପାବିଲିଟି କମ ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଲା କି ତମେ ମାତ୍ର 1,00,000ଟା ସୈନିକ ରଖିପାରିବ, ତାଠୁ ବେଶୀ ନୁହଁ। ଏୟାର ଫୋର୍ସ ରଖିପାରିବନି, ଟ୍ୟାଙ୍କ ରଖିପାରିବନି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖା ହେଲା। ଆଉ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ସେଭରେସ୍ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା, ସେଭରେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ତୁର୍କୀ, ଆମର ଯୋଉ ଅଟୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ତାର ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପୁରା ହରେଇ ବସିଥିଲା, ଡିସମେଣ୍ଟଲ କରିଦେଲେ ପୁରା ଏମ୍ପାୟାରଟା। ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସିରିଆ, ଇରାକ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତକ ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ। ଆଉ ତୁର୍କୀ ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ କହିପାରିବା ସେ ସରକାର ପୁରା ଯାଇଥିଲା, ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ ହେଲା। ଆତ୍ମସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ଆତ୍ମନିଷ୍ପତ୍ତି ନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। 8ଟା ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ? ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ, ୟୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, এইଭଳିଆ 8ଟା ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରାଗଲା। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର 1ରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କେତିକି, ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଯଦି ସୈନ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ହେଇଛି, ମାନେ କିଛି ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ବହୁତ ଖରାପ, ମାନେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବା ଘାଇଲା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବାର ତ ଏଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି ରଷିଆର 76%। ମାନେ ରଷିଆର ଯୋଉ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ 76% ଲୋକ ଇଦର ଆହତ, ନହେଲେ ଗୁରୁତର, ନହେଲେ ମୃତ। ଫ୍ରାନ୍ସର 73%, ରୋମାନିଆ 71%, ସର୍ବିଆ 47%, ଜର୍ମାନୀର 65%, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ହଙ୍ଗେରୀ 90%। ତ ମାନେ ଭାବିପାରିବ କେତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ 1929ରୁ 1939 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ୟୁରୋପ। ଯେମିତି କହିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ତୁମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଠି ନର୍ଥରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଗଠନ ହେଇଥିଲା? ଆମର ୟୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ, ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ୟୁଗୋସ୍ଲୋଭିଆ ଏଇଠି ଅଛି, ଦେନ୍ ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆ, ତ ଏଇଭଳିଆ ପୋଲାଣ୍ଡ, ଏଇଭଳିଆ ଦେଶ ସେଇ ସମୟରେ ବାହାରିଲେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିମାଣ କ'ଣ ହେଲା?
ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବ, କାହିଁକି ନିହାତି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେହେତୁ ହେଇଛି, ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ତ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷର ଦର ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, এইটা କୁହାଯାଏ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଆଚ୍ଛା ଏଠି ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମାନେ ଭାରି ଋଣ ଯୋଗୁ ଯେତେବେଳେ ସପୋଜ ଭାରତରେ ତମେ ଦେଖ ଟଙ୍କା, ଭାରତରେ ଆମର ମୁଦ୍ରାର ନାଁ ହେଲା ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କାରେ ତୁମେ ଯଦି ଏବେ ଯାଉଛ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇପାରୁଛ, ସପୋଜ 100 ଟଙ୍କାରେ ତମେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଉଛ, ଧର 5 ବର୍ଷ ପରେ ତମେ ଆଉ 100 ଟଙ୍କାର ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ପାଇବନି, 200 ଟଙ୍କାର ତମେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ପାଇବ। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ତମେ ଜାଣିଲ କି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟଟା ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଜିନିଷ ତ ସେମ୍ ଅଛି, ସେଇ ବିରିୟାନୀ ହିଁ ତମେ ଖାଉଛ, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉଟା ତମେ 100 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଛ ସେତେବେଳେ ତମେ 200 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଛ। ଏଇଟାକୁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କୁହାଯାଏ। ଟଙ୍କାର ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ତାର ଉପଯୋଗିତାଟା କମି ଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। କେତେବେଳେ ହୁଏ, ଗୋଟେ ମେନ୍ ରିଜନ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ଋଣ ଅଧିକ କରିଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦେଶ ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲୋନ୍ କରିଦେଲା, ଆଉ ଲୋନ୍ କୁ ସୁଝିବା ପାଇଁକା ସେ ତାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଚଳନ କରିଚାଲିଲା, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଚାଲିଲା, ସେମିତିରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ତ ସେତିକି ହିଁ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିପାରିବ, ସପୋଜ 5ଟା ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଗାଈକୁ ଆଗରୁ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ପାରୁଥିଲି, ତ 5ଟା ଗାଈକୁ 500 ଟଙ୍କା କିଣୁଥିଲି। ମୁଁ ଧର 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ 5ଟା ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ସେ 5ଟା ଗାଈ କିଣି ପାରୁନି। ତାମାନେ କଣ ହେଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ କମି ଯାଇଛି। ଯୋଉଟାରେ ଆଗରୁ ମୁଁ 10ଟା ଗାଈ କିଣି ପାରିଥାନ୍ତି, ଏବେ ସେ 5ଟା ଗାଈ ବି ମୁଁ କିଣି ପାରୁନି, ତେଣୁକରି ମୋର ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲୁ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ଏଇଟା ଜର୍ମାନୀରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, କଣ ନା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଘଟିଲା, ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଶିଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟ, କୃଷି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟର ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ସବୁ ସେକ୍ଟର ଆଫେକ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତି। ଟିକସର ବୋଝ, ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିକସ ବସାଇଲେ। ଯେମିତି ଜର୍ମାନୀରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ 132 ବିଲିୟନ ଆମର ମାର୍କର ପକା ହେଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ, କି ତମକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ବାପସ କରିବାର ଅଛି। ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସେ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ, ଜର୍ମାନୀ କହିଲା ଆମେ ଟିକସ ଲଗେଇ ଚାଲିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିକସ, ଯାହା ପାଇବେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଟିକସ। ଏମିତି ଦେଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଉ ଯଦି, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯଦି କୌଣସି ବି ଦେଶରେ ଯୋଉ ଏଇଟା ପୁରା ଇତିହାସରେ ଅଛି, କୌଣସି ବି ଦେଶରେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଜନତା ଅସନ୍ତୋଷରେ ଅଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଭାବିବ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦେଶରେ ଆମର ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ସିଭିଲ ୱାର, ନିହାତି ଭାବରେ ହେଇଛି। ଯେମିତି ଏବେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଆଫ୍ରିକାର ବହୁତ ଦେଶରେ ହଉଛି, ସୁଦାନରେ ଚାଲିଛି ସିଭିଲ ୱାର। ଲୋକ ଆମର ନେପାଳରେ ତୁମେ ଦେଖିଲ ସରକାର ପୁରା ପଲଟେଇ ଦେଲେ ଛୁଆମାନେ, କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଦେଖିଲେ ଆମମାନେ ଏପଟେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ, ଆମର ଲୋକମାନେ, ଆମର ଯୋଉ ପଲିଟିସିଆନ ଅଛି ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ଗୁଡା ବାହାରେ ଯାଇକି ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଅମିର ମାନେ ପୁରା ରଇସ୍ ବାଲା ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା, କାହିଁକିନା ଲୋକ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ତମେ ଏମିତି ଅଏସ୍ କରିବ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଯେମିତି ଆମର ଫ୍ରାନ୍ସ ବି ସେଇଆ ହେଇଥିଲା, ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ସେମ୍ ଜିନିଷ ସେଠି ହେଇଥିଲା, ରଷିଆରେ ପାଖାପାଖି ସେଇ ଜିନିଷ, ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଠି ହେଇଛି। ଏସବୁ ବିପ୍ଳବ ତୁମର ପଢିବାର କାରଣ କଣ ନା, ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଥାଏ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଯିଏ ରାଜନେତା ହେଇଯାଉଛି ସେ ବଡ ନୁହଁ, କି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଗଲା ସେ ବଡ ନୁହଁ, କି ଯେ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ବଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ବା ଶିଳ୍ପପତି ସେ ବି ବଡ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତ ଯଦି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନ ରଖିଲା ସରକାର, ତାହେଲେ ଜନସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ପରିମାଣ କଣ ହେଲା, ପୁରୁଷ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ମହିଳା ମାନେ କଣ କଲେ ନା କାରଖାନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିଲା ଏବଂ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଅଧିକାର ଦାବି କଲେ। ତେଣୁକରି ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଲା କୋଉମାନଙ୍କର, ମହିଳା ମାନଙ୍କର। ବର୍ଣ୍ଣଗତ ତିକ୍ତତା ଦୂରୀକରଣ ହେଲା, ଭାରତ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାର ସୈନ୍ୟମାନେ ଯାଇକି ଲଢିଥିଲେ। ଭାରତରେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଭାରତକୁ ବିନା ପଚାରିକି, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା, ଆମର ଗୋଟିଏ ବୋଲିକା ଦଳ ଥିଲା, ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ତ ସେ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସକୁ ପଚରାଇନି, ଆଉ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯାଇ ସେଠି ଯୋଗ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଲଢେଇ ୟୁରୋପରେ ହବ, ଆମ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ସେଠି ଲଢେଇ କରିବେ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଭାରତରେ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାର ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ମିଶିକି ଲଢିଲେ,
तो ये जो वर्णगत विद्वेष थिला बा तिक्तता एटा टिके ह्रास पाइथिला। श्रमिक श्रेणी पुनरुत्थान है युद्ध समय अस्त्र उत्पादन में गुरुत्वपूर्ण भूमिका हेतु श्रमिक मैंने राजनीति विशिष्ट विशेष स्थान दाबी कले। शिक्षार प्रगति में शिथिलता है अनेक विद्यार्थी सैन्य बाहिनी जोगदेले एवं सामाजिक प्रशिक्षण बाध्यतामूलक होबारु शिक्षानुष्ठान गुड़िक बंद होगा। सब तो युद्ध करा गले पाठ किए पढ़ो ये देख पार्थ महिला मैंने कम कर सिख सैनिक मैंने युद्ध कर देख पार्थ। वैज्ञानिक और सांस्कृतिक परिणाम कौन है प्रथम थर विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र व्यवहृत होता टैंक उड़ा जहाज बुड़ा जहाज विषाक्त गैस मस्टार्ड गैस गोटे यूज होता मस्टार्ड गैस जदि व्यवहार कर तुम आमर जो शरीर सब फोटका भाया देखा जाए फोटका ब्लिस्टर्स से भाया तुम चर्म उठ मस्टार्ड गैस मैंने एत भाईपार मनीष एत तौक खसी पारे विज्ञान एत रंग यूज भी आम करें। तो टैंक उड़ा जहाज विषाक्त गैस आकाश निक्षेप होता बोमा यही सब आमर से टाइम व्यवहार होता सब देश मान मध्य लड़ाई चलला किए केते जल्दी भल पावरफुल वेपन तैयारी कर अस्त्र। सांस्कृतिक परिणाम नकारात्मक प्रभाव देखा अनेक साहित्यिक ऐतिहासिक वैज्ञानिक कलाकार मान जीवन हानि होता। सांस्कृतिक दृष्टिकोण विशिष्ट अट्टालिका विद्यालय पाठागार शिक्षानुष्ठान धर्मानुष्ठान इत्यादि ध्वंस पाइला। तुम ना यही जिनस ही पढ़ार अच्छे यही जिनस ही जानवर अच्छे यही कौ मसीह कौन है एगुड़ाक इतिहास इतिहास कौन हो इवेंट कौन केमती है क्रोनोलॉजिकली गोटे ऑर्डर तुम पढ़ुच केमती कौन है से जानवर अच्छे। ओके ये देख पार्थ युद्ध विमान देख एमती से प्रथम विश्व युद्ध टैंकर ये देख प्रथम विश्व और मन अच्छे गोटे कॉल ऑफ ड्यूटी गेम खेलुलु एवं अच्छी कॉल ऑफ ड्यूटी 2003 2006 कॉल ऑफ ड्यूटी 1 कॉल ऑफ ड्यूटी 2 थिला तादे कौन हुए ना आम रशिया तरफ युद्ध लड़ू ना जर्मन तरफ युद्ध लड़ू तो से गोटे मजा से गेम तादे सब वार सीन गुड़ाक तुम देखा पाइब टैंक व्यवहार देख बहुत गुड़े सीन्स अच्छे जो गुड़ाक तुम युद्ध अनुभव कर गेम सिमुलेशन थ्रू। सिद्धांत कौन प्रथम विश्वयुद्ध इतिहास एक जुगांतकारी घटना थिला किंतु विजेता एवं विजित उभय राष्ट्र शांति संधि संतुष्ट नथिबारु द्वितीय विश्वयुद्धर भयावहतार मंजी बुणुथिला। ऑब्वियसली कहले ट्रिटी ऑफ वर्साइले गोटे बहुत बड़ मिस्टेक थिला से समय जर्मनी से चुक्ति जोगु ही तार अर्थनीति पूरा भुसुड़ी गला जहाँफल लोक भितर असंतोष वृद्धि पाइला हिटलर भाया लोक शासन गले उग्र जातीयतावाद विकास है आम फल देखते द्वितीय विश्वयुद्ध। टाइमलाइन ये देछि बस कैजुअलिटीज ये गोटे दे कौ देश में कौन केमती होता सर्बिया रोमानिया फ्रांस रशिया कौ देश में केते लोक मरते सब ये यूरोप 1914 केम देखा जाता 1919 केम देखा वाला। ओके देख पार्थ ये क्लीयरली देखा जाता 1914 बेले यही जगह यही रीजन में बेसी कंट्रीज ना 1919 बेले देख ये कंट्रीज अच्छे। ओके तो ये सरला प्रथम विश्वयुद्ध छोट चैप्टर बही तुम बहुत बड़ चैप्टर बही बहुत गुड़े जिन मुझे गुड़ाक छोट छोटे देखी गली विस्तृत आकार देती गप भाया पढ़ा भल लगे बट तुमको बुझार अच्छे एक्चुअली कौन होता से जानीदे ही तुम एनफ नेक्स्ट आम प्रोसीड करवा। तो बर्तमान आम वीडियो शेष करवा आशा लगती वीडियो भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करने को भूलें। जदि यही मटेरियल डाउनलोड करार अच्छी वेबसाइट लिंक अच्छी स्टडी मटेरियल सेक्शन को जाए तुम डाउनलोड मारी पार क्लास 9 हिस्ट्री सेक्शन मारे तुम ये सब पीडीएफ पूरा तुम पाइपर। ओके रोची धन्यवाद जय हिंद जय भारत।